Kailangan lang natin itong tanggalin, mga tox nya. Yan, 5 po yan, 5. Tapos dalawa sa ilalim. Ikakabit po natin ditong foglight ay universal. Ikakat lang po natin to. Yan po, 3. Kabilaan po yan. Yan na po yung aming finished product. Foglight front. Sige, kabit na.
relay nya, fuse, yun po. Pwede namin. On, off, yan. Bali yun lang po at maraming salamat. Sana supportahan nyo pa po ako sa mga videos na ilalabas ko. Yun lang po.